300 1300 اها درهم. 1300 درهم. هكاك 135 euros. Normal. 35 ألف. 135 euros. Attends, 135 euros. 135 euro. ايه حلف 100 دولار. هكاك. زعما غالي. 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 على والو. على والو. ايوا. ما حناش. لحناش بحال حفظت. ايوا فوالا. Et à cette heure-là, la Hanash. Attention. Ouais, les Hanash, ils boivent le Ricard. Ah oui, les Hamza. C'est là, ils sont du moins 10 ou 12 là, c'est la Corée du Nord. Et là voilà نتوما كتشوفوا الكومبان العروبية د فرنسا. شفتوا العروبية د فرنسا فين ساكنة انا العروبية؟ ايوا لالياتي هذه هي العروبية فين ساكنة انا. كنتسنى غير الوالد يصيفط ليا شي بقيرات شي خريفات باش نربيهم في العروبية. شفتوا العروبية؟ وانا ساكنة في عروبية. انا بنت العروبيه وتزاديت في العروبيه وساكنه في عروبيه وجيت لفرنسا العروبيه وافتخر ناس داخلين سوق راسهم. Et d'abord on va sortir de là parce que si on continue. يلا اللي بغيتي تحت ممسوق لحد بلا ديها في راسو كل عايش حياته. يا با دي جالو بتي بو مي سافا. ايوا فوالا الحمد لله وني بيان وني ترانكيل. حنا راه غير سارقين الخريجه ما عندناش الحق نخرجوا اكثر من je passe par derrière, je regarde l'autoroute là, il n'y a pas la. Là, je vois tout par derrière. Ok. Et je les vois tous par derrière, je vois, ils sont pas là, ceux à qui je pense. Oui. Et donc, voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir. Ah, cac. Ah, cac. Intermarché ou Leclerc? Ah, ce que tu veux. Oh, je pense que Leclerc c'est mieux. Leclerc c'est mieux. Ah oui, 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 je veux voir une machine. Ah, je viens. Tu sais que j'aime pas trop Lidl, mais pour juste l'électroménagère, c'est tout. Pour les cosmétiques, non. Non, du tout. Oui, après, tu vas me rendre à Lidl pour voir une machine, un truc là que j'ai vu. YouTube. Oh, monsieur. Eh ben, les pauvres magasins. Ah, dans le bureau de Hamza, de son grand-père. Voilà. Alors là, pareil, les ronds-points, j'évite. Attends, Vida. Oui, attends. Je coupe. Ah oui, j'ai vu aussi fermé. La Jiffy, il n'y a que. Ici, il y a des trucs ouverts, mais que la manger. Que ce qui se mange. Ah bah. Alors, il y a 3 barres de chocolat. Ouvert pour 3 barres de chocolat. Ça fait. Picard, il faudra passer. Y aller à Picard. Oui, Brit le foule, oui, t'as raison. C'est fermé à cette heure-là. Ces gens-là. Là, cette heure-là, c'est fermé, mais. Je parle. Je parle, tu vois. Eh ben, parle pas. ما تهدرش واخا. Il y a quand même du monde, hein. Ah oui, chauffe. Eh ben, la famille, elle est avec sa femme. Tout le monde est sorti en familiale. C'est vrai, moi j'ai peur, tu sais, ils font peur. Ah oui, elle est. Enfin, ça chauffe la famille. je serais riche, j'aurais pas peur. Mais comme je suis pas riche, j'ai peur d'être encore moins riche. Ah. Tu comprends bien? Tu vois, شوفوا بغينا نشريو ماري المسكينة كادو دانيفرسير عيد ميلادها
le 18 novembre et alors tout emballé. كل شيء مسدود كل شيء مقفل. اش Regarde, on a un gouvernement, c'est des prises de photos. Ah oui, les Hamza. Ouais, chaque fois que Elle est bien. alors pour le poisson, c'est fait Hamza, c'est fait alors c'est quoi d'autre? Oui, là je vais aller pour préparation. C'est là-bas, Ah ouais, Inch'Allah on va. Vas-y. Zit, on a zit. Non, pour remplir ma zit zitoun, l'autre, mais il y a encore un petit chouïa. On a zit une blabie, tu l'as acheté. Le Beldi, ouais. Non, l'autre que j'ai acheté de boucherie. Ouais. Je n'ai pas utilisé là pour la préparation. Ah ouais. Oui, super. Alors, là, un truc que tu m'as demandé pour ton anniversaire, mademoiselle. Là. Je vais acheter le... Non, ah oui, merci de me rappeler. Cherche le couleur alimentaire poudre. Il y en a pas. T'es sûr? C'est sûr. C'est ça le prix de ça? C'est ça le prix de... Ouais, 5 euros, ouais. D'accord, bon. Je vais avoir besoin. Je sais pas si... Allah يستر. Ah, C'est pas ici, hein, oui, oui. demi-tour, vas-y, vas-y. C'est pas ici. Aussi non, pas ici. Aussi non. Ah oui, oui. Hein? Je me suis fait derrière. Alors on a harissa. Tu te rappelles du vidéo? La vidéo Ouais, de mais c'est dégueulasse. كنقلبوا على لي كولورون بودر ما لقيتهمش عند الناس ما لقيتش لي اغوم كراميل جو vais pas ça هذا je pense oui ah je vais le faire avec la pâte à sucre ouais je l'ai vu qu'il est abîmé ouais mais je l'ai jamais utilisé moi celui-là mais ça va hein, je pense voilà منادى حمزة شنو هالشيء؟ سمول اناناس اها هاوي كوكاكولا ما كايناش سلك ouais اه ما كاينش هذا صافي صافي وقيله صافي l'autre oui الفيلم alimentaire aluminium جيل واللي بغيتي الموضوع turn light Quoi ah. Tu vois quand dans la voiture ça faisait pam pam pam. Oui. Je crois y avoir filmé. Qu'est-ce que ça avait passé? C'est pas moi. C'est pour de la friture surgelée. classique ça chante les chansons classiques Ouais. vas-y Violon. hein Le fait qu'il n'y ait pas de pommes de terre, je dis. Hein? Surgelée ou en patate? non surgelé c'est mieux parce que patate j'ai la patate à la maison tu m'as dit que tu vas chercher les crevettes non Oui, aussi. Oui. C'est un gros pâté comme ça. ouais on va regarder les crevettes. Hein? Les glaces? C'est trop, babiche. Alors? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ça. Omar. Ouais. Omar, ça. C'est Omar. Omar.
Non, c'est pas le mar, c'est gambas. Ah, Le mar, واخا. Et après, Briti ma bouche. Ma bouche. Le Briti. le babouche. Non, c'est pour toi, c'est le babouche. C'est pour toi si tu veux, moi non. Ok. Oh, merci, moi non. خد البابوش حمزة بلا بلول. Il n'y a pas le bleu, elle est là. C'est quoi comme genre de poisson ça? Ça, Hein. les gambas, c'est les crevettes grosses. Ah oui, d'accord. Yalla, c'est là. Après, Sophie. C'est des huîtres. Tu sais, ouais, c'est là. Mais il n'est pas assez grand. C'est un moule. Oui, c'est un moule. On a plein des moules. Non, mais c'est pas question plein de moule. Je veux le moule ou je vais faire kick liar. Charlotte. Non, c'est pas ça. Liar kick. Liar kick, c'est pour utiliser le décor. Hein. Tu vois? Eh ben, je vais l'utiliser avec la mienne. Avec une imagination, regarde, je vais rater. Non, regarde ça. Oh, c'est pas des blagues, ça. C'est une fille. Et moi, Ah ouais. et moi. Alors, c'est quoi pour les... Oui, le truc mignon, j'ai tout trouvé. Et quel truc? Le truc là, on pose dans les assiettes blanches pour faire... stick. Pour qu'on pose les gâteaux et machin. Ah, un truc blanc. Hein. Oui. Où on l'a trouvé? Ah oui, dans le magasin là, l'autre jour, tu te rappelles? Ouais, je pense que je vais le trouver ici. Ouais. Je vais d'abord regarder ce rayon, je reviens. Des casseroles gris. Oui. Casseroles gris. Non. Oh, ils sont bien. Oui. Oh. Oui, attends. Oh. Oui. C'est vrai. Attends. Tu les as trouvés, monsieur? Fatigué, Hamza? Hein? On peut prendre l'air, non? سلام لاباس عليكم البنات كي دايرين بخير. اليوم الغديوه ديال اليوم فيت في غادي نصايبوا حوت. هذا ان جور دو بواسون كي سابيل كوا حمزه لا غوسيت غوسيت هي حرتوكه بالعربيه كيقولوا لها حرتوكه. وهذا سي كوا كالامار هذا كالامار. اي ابخي بغيت انا السردين شهيت سردين غادي نصايب السردين هذا كنشرمل فيه. اتون جو مونطخ لو طا فاسون دوغي. وحمزه كيصايب لنا في لا كويير بور مونطخي. وحمزه كيدير الطريقه ديال الروز كيقليه بالزيت عاد كيدير له الماء. Une fois et demi en eau, le volume de riz. Un verre de riz, Ouais, un verre et demi d'eau. d'accord. Et à main, je vais mettre du sel un peu. يلا ميد السير. انا دابا غادي نشرمل الحوت ديالي ديال السردين. غادي ندير نصيص كفيته مع الرز. وغادي ندير هذا غادي نشرملو حتى هو وغادي نقليه. خليكم معنا باش تشوفوا. Il n'y a plus de sel. نو اللي السلولي لا. باش تشوفوا الملحه هاك الملحه. باش تشوفوا معنا الطريقه النهائيه سيداتي سادتي. صافي حمزه. وباس دوزيام ايتاب. يلا خليكم معنا ونوريكم طريقه اخرى. ما غادي نزيدو توما بودر سمول كوا شي بودر. وغادي نزيدو Rose, مالك. j'ai les 1000 وي trucs. Là, ça boue. Alors, جو tac, je change de feu. اتونسيون. الروز حيت غادي يبدا يطبخ غادي نديروه في الراس ديال بوطه يكون يكون ناقص بزاف ونخليه يطيب. كومبيان شوية دو طون 10 minutes que tu chauffes. S'il n'y a plus d'eau, ça fait. قالك حيت كنت تشوف كومبيان دو ما كاينش الماء صافي 10 دقائق. المهم توما بودر 10 minutes. 10 minutes. دقائق Crac. ها Crac. دقائق. و دابا غادي نزيدو
القزبور حتى هو بودغ. فوالا حامض، عصرنا الحامض عليه ودابا غادي نخلطو. فوالا ودابا البنات غادي نشدو هاد الكراماغ ديالنا وغادي نقطعوه طريفات نديرو له واحد اللعيبه بحال هكايا، نحلوه من الوسط باش تخلو التشرميله. داكوردو، بسم الله. فكاش مرضي ديالي كتعيق سردينة. Je veux faire la fête, qui veut faire la fête, quand elle a tué. سردينه مرضي ديالي كتعيق سردينة. وانا كنلعب الجيتار. بغيت faire la fête. كلشي بخير. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines et les aromates. حامض مزيان، الحمد كيبغي الحمض. Citron, un François, oui. Et on a rabaoui. Melcha, Oui. Touma. Oh là, bzef. لا شي بزاف. وشنو هذا؟ Kasboul, sec. Voilà. فوالا شكرا حمزه. المهم غادي ندير الملحه. شكرا شكرا شكرا. سأطحن هذا، سأطحنه. نطحنوه ونولي لكم. ها هو الرز ديال حمزه وجد. شفتو كي كيجي. ايوا Je vais pas brûler le fond. شتو برافو حمزه.
ما حرقش الرز. دونك الرز هو واجد. Tout à fait, vous avez raison. تبارك الله عليك حمزه avec une آمين. façon facile. من جو يلا. ودابا ندير الكفتة ديال الحوت، اها الروز، ميلونج، اي بوليت كفتة. غادي نخلطوا الكفته ديالنا. ها هي كتشوفوا طحناها، نعم. غادي نخلطوها مع الرز ديالنا وغادي نميلونجيوها ميلونجي. نخلطوها. ما خلطوها. كل شيء ما خلطوها. ما نخلطوها. خلطوها الروز مع الحوت سردين. اها نورمالمون خصني ندير بانيو ولكن سي با كراف. اها هذا غير طبخ سريع. ومن بعد من بعد ça veut dire après. et après tu fais des boulettes. كندير البوليت. شنو هما بوليت بالعربيه؟ كفتة. كرات. كرات. كرات كرات د الكفته. ها نتوما كيف كتشوفوا ندير بشويه باش ما ها كنميلونجيو الكفته ديالنا دي ساردين. وي. ايوا ها هي تخلطات. بالنسبه لي زيبيس راها بيان ايبيسي، تحميره وسودانيه ملحه شويه كمون ايتوما قزبور. فوالا احنا خلطناها. ابخي دونك نغسلو يديداتنا باش ما تلصقناش الكويرات ديالنا، نغسلوهم مزيان. ابخي غادي نديرو Après tu peux te laver les mains. bien sûr. C'est pas après, je vais laver maintenant parce qu'ils vont me gêner. Par contre, tu me ramènes une assiette, non? Blanc, s'il vous plaît. Et il y a ici ma fille qui me rappelle Tomatos. Voilà, comme Marilou. 4. Ouais, c'est pas grave. Bidon, oui. Attends. Là, غادي نديرو دي بول. فوالا بسم الله. واجي حمزه واجي قول لي. أنا هو. اجي هنا اجي قول لي. Le truc que je fais, toi, tu vas traduire en arabe. Si tu parles en français, t'as un gage. 50 €. Oui, je vais venir. Yalla, hadar. Parle. إيوا Ce que je fais, tu traduis. برد. كرات. كرات ديال الحوت سردين مع الروز. كنكورو كنكورو الكرات هكا. كرات هكا. اوكي. واخا. وكنحطوهم وكنحطوهم في الطبسيل. التبسيل. Tu sais c'est quoi الطبسيل؟ صح. Ça. يلا répète. التبسيل. كالطبسيل. كنكورو كرات تبسيل. فوالا كنكورو الكرات كرات التبسيل. الطبسيل. يا بخي. ومن بعد شنو غنديرو؟ إيوا بلاتي غتشوف. Pas de français. اقسم بالله 50 € gage. Si tu dis un seul litre en français, un seul mot en français. يلا بلاتي غتشوف اش غتشوف. هاكي 50 €. Non, tu parles. يلا حمزة. أنا ماشي ساهل. ماشي مزيان ندير مغربي. شوية. مزيان كتعرف تهضر مغربي مزيان. إيوا ça c'est bon ça. Non. Je te vois que tu t'as envie là. زوين. يا فينا après aujourd'hui c'est restaurant chinois. C'est marrant. Attends. Restaurant chez moi. Chez moi, voilà. Toujours.
Elle a parlé arabe, c'est ça que tu veux me dire, Marie, c'est ça. Elle a parlé arabe. Ton père. صافي البنات، احنا كملنا الكرات ديال الروز ياك حمزة. كرة ديال الخوز تبسيل كملناهم درناهم في التفصيل. برافو طبيان بخي لا فراس. دابا سويت لينا عاوتاني وغادي نصايبو الطويجينه ديالنا بسميتو. غادي نحكو مطيشه اللي ديجا كتحكها ليا بنتي ماريلو فرومبواز، كتحك لي مطيشه من غدا. بعد غادي نسيت كلشي غدا. انا غادي نسيت غادي تنسيت. كلشي. علاش؟ ما عنديش سيرفو. ما عندوش السيرفو. ياك غدا غينسى كلشي، ما عندوش السيرفو. فوالا نو ما غتنساش. يلا دابا غندوزو نشوفو الطاجين اللي حكينا فيه مطيشه باش نديرو له ليزيبيس. يلا نو لو غري. دابا هانتوما الطاجين اللي تحكات ليا مطيشه ماغيلو. غادي نديرو معلقه ديال التحميره، راس معلقه ديال شنو هادي حمزه حر سميتها سو السودانيه. سودانيا حر. شوي كيكه ديال بزار هكاك، كركمه، شوي كوكا ديال كركمه، وابخي غادي نديرو ملحه شوي كيكه وسي، كزبور ما لقيتش قزبور ثومه سمول مربط. فوالا جربوا بهاد القزبور الثومه سمول. اي ابخي tu me fais le robinet de زيت طلع عندك السر، tu me passes ici tu me fais الزيت وميلونجيو دوسمون. يلا ونديرو زبيته بلديه. صافي شكرا. هانتوما انا واجبي بالفرحه عليه حمزه ما بالفرحه. تقول لي شكرا. علاش؟ انت مراتي ديالي. نسيت سمح لي. وين الخبيزه ديالي ديما واخا. دابا شنو غنديرو دابا حمزه؟ شنو سميت هذا؟ الخوت مع حروس كرات غادي نشدوهم ونستوهم في الطاجين. Et délicatement, sans casser. Eh ben, oui, tu sais le dire tout ça délicatement sans casser كرات. Chez nous c'est que بشويه. Trop facile. Pas assez compliqué. Ouais, voilà. ما صعيباش العربيه. دابا هانتوما كفيتات ديالنا حنا ستفناهم، غادي نديروهم يطيبوا على نار مهيله. وفي هذه الاثناء غادي نقليو الكالامار ديالنا مع السردين، وغادي ندير الحوته ديالي الاخرى هذيك سبيسياليتي غنخليها ابار، ما غاديش نطيبها على عشان اليوم. وغادي نتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. كيس كو تو فو دير على فان ان شاء الله لا بلان لا فان صحكم وبصحتنا حنا صحتنا وي. ايوا بخليكم البنات وان شاء الله اختي وخوتتي وليداتي الوليدات ايوا وان اوتر بلان ان شاء الله. يلا من بعد نشوفوا لا فان ان شاء الله. تقريبا بيان سور وي ريزولتا. اي فوالا الغدا ديالنا الحمد لله والشكر لله. الصحة والراحة. شنو سميتهم؟ الحوت دو كرات. الحوت Voilà, sardine. Sardine. Voilà, on t'a dit pourquoi tu l'as fermé, on va manger.
ايوا بصحتكم وراحتكم وبصحتنا وراحتنا، وغديوتنا هي هذه ديالت اليوم، وتبارك الله عليكم وشكرا لكم. صافي صافي سلامه. سلامة.